ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଲୋକେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳିକା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଝିଅଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜୟପୁର ରାସ୍ତାରେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସ୍ଥିତ ବିଜାଘାଟି ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ସହ ଗଭୀର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶକ୍ତି ସଦନରେ ରଖିଛି ଓ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକକୁ ଅଟକ କରି ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ମାଲକାନଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ଅପରାଧ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ବା ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛୁ, ପୁଣି କାଲିର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲି ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଘଟିଛି ଏ ପ୍ରକାର କଥା। ଆମ ରାତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ନା ମାଲକାନଗିରି ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିନକୁ ରାତି ପାହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶୁଣୁଛୁ ବା ରେପ୍ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେହେତୁ ଏ ସରକାରକୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 18 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଏଗୁলো ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ 13 ମାସକୁ ମାନେ 13 ମାସ ହେଇନି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏତିକି ଯେ କହିବା କଥା, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହେଇକି କହିବା କଥା ନା, ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା କହିବା କଥା। ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟୁଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମାଧାନ ଯଦି କରିପାରୁନ ତମେ ଅଛ କାହିଁକି ଗାଦିରେ? ଯଦି ତମେ ଗାଦି ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ଛାଡ଼ି ଦଉନା, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବଢିଆ, ଆଉ କେତେ ବଡ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀକି ନିର୍ଯାତନା ହେଲା ବି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ମା ବାପା ବା କଲେଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ମା ବାପା। କାହିଁକି ନା ଦିନକୁ ଘଟୁଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା। ବା ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ନିଜର ଛୁଆକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପଠାଉଛୁ ଏ ଡର ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ। देखु आम बारंबार आंदोलन विधानसभा पार्लियामेंट जिते आंदोलन कला सत्वे ओडिशा रे बारंबार नारी मान नाबालिका मान अत्याचार घटी चलुची। दिन को दिन पर डे 15 रु ऊर्ध माँ भौणी मान रेप एंड गैंग रेप एंड मर्डर करा आज से भाव में घटना घटी मालकानगिरी जिले में गोटे बीच 326 राजपथ उपरे रास्ता उपरे गोटे नाबालिका झील को रेप करा गोटे ट्रक ड्राइवर नहीं जो टाउन भितर उठाई नहीं रेप करा आमे भावुलु जो मालकानगिरी जिला गोटे शांतिपूर्ण जिला, किंतु यही जिले में ये घटना आम देखा पाऊँ। खबर पाई प्रेस मीडिया एवं इलेक्ट्रिक मीडिया जो खबर पाइक मुझे थाना रे आसी जोगाजोग करी थाना आईआईसी सहित जोगाजोग कर फरवर्ड करा आमे देखुचु जो मालकानगिरी जिला को किभली भाव में शांति श्रृंखला रक्षा कर माँ माने केमती नाबालिका माने नारी माने केमती सुरक्षित हो पारे से कथा आई सहित आलोचना करी। बीच रास्ता उपरे जदि एभलिया घटना घटुची गोटे दुखद गोटे निंदनीय गोटे लज्जाजनक कथा। ओडिशा रे आईन परिस्थिति विपर्जय हो जाइए, आईन परिस्थिति बिगड़ी जाइए। इटी माँ माने सुरक्षित नांती, ओडिशा रे नाबालिका माने सुरक्षित नांती, छात्री माने सुरक्षित नांती। दिन को दिन रेप एंड मर्डर होउची। जो एफएम कॉलेज आरंभ हलाटू तापर सांगे सांगे गोटे पिपिली रे हला, तापर सांगे सांगे आ गोटे आज देखुतिली गोटे गाँव देखुतिली आज मालकानगिरी गत कालीर कथा मालकानगिरी जिले में यह घटना घटी गोटे नाबालिका को नहीं रेप कर धरा पड़ी होची। आम थाना पुलिस प्रशासन को कहीचु अनुरोध करूँ मालकानगिरी जिला को शांतिपूर्ण भाव में रक्षा करूँ, माँ मैंने ये सुरक्षित रुहतु। समस्त को नमस्कार। मलकानगिरी रे 360 मलकानगिरी टाउन पीएस रे 363/25 और 364/25 केस रेप केस रजिस्टर होची। जब भी
केस रे अक्यूज माने अछंती आमे मलकानगिरी टाउन पुलिस रे संगे संगे समय को विथिन 6 आवर्स स्विफ्ट एक्शन करिकी तांकु धरिचंती प्रोफेशनल तरीके रे इन्वेस्टिगेशन हबा और हमें हमारा कोशिश ये रहेगा कि स्विफ्टली चार्जशीट करेबार हमारा प्रायोरिटी अच्छी ऑल द अक्यूज विल बी फॉरवर्डेड एंड फॉलोइंग ऑल द ड्यू प्रोसीजर घटनाक्रम 363 केस रे गोटे ट्रक ड्राइवर विक्टिम माइनर विक्टिम को नेकी रेप हेतिला तो से मलकानगिरी रे 10-15 किलोमीटर दूर किसी बिजाघाटी जंगल भीतर थिला और दूसरा 364 केस रे तीन अक्यूज्ड हमें धरिचु तार घटनास्थळ ची मलकानगिरी टाउन से 3 जण दुष्कर्म करते हाँ 3 जन दुष्कर्म टोटल करे 4 अरेस्ट हाँ ऑल दी 4 जो भी ये केस रे इन्वॉल्व थिला सबको हम अरेस्ट करे